المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجداد وجداتنا ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المعصوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا
علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تعالى عن صلاتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي المحجود لا إله إلا الله حي المحجود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين وحمدا النائبين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم تقبل وفي ثواب واعتبر انه من القران العظيم وما هللنا وما صبحنا وما استغفرنا وما صلينا على رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. ثم إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الجميع إخواني وأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين وصحابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والمسلمين والمخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا خصوصا من اجتمعنا هنا بسبب ولأجله الرحمن الرحيم. ارفع له درجات واعفو له السيئات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله. اللهم انزل رحمته ومغفرته على اهل القبور من اهل الكلمات لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ويا ايتها النفس المطمئنه ائتي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي الجنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas takdirnya juga diberikannya kepada kita sekalian nikmat kesehatan dan keafiatan, nikmat kesempatan
sehingga pada malam hari ini adalah merupakan malam yang kedua dari pembacaan doa tahlil dan takziah atas keluarga kita, hamba Allah yang tercinta, yakni Bapak Haji Abdul Razak Andi Jero, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan janjinya 2 hari yang lalu. Selawat dan taslim juga kita sama kirimkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja tadi berlalu pembacaan doa tahlil yang kita panjatkan. Mudah-mudahan potongan-potongan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir kita, tahlil kita, tasbih kita, istighfar dan salawat kita semoga menjadi hadiah dan wasilah kepada keluarga yang telah mendahului kita. Semoga doa yang kita panjatkan insya Allah dapat makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pula tentunya kita yang membacakannya, kita juga akan mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya mari kita sama dekat dengarkan tazkirah dan tausiah pada malam kedua, pada malam hari ini, yang insya Allah disampaikan oleh Al-Ustadz Hamka Eskom MPDI. Kepada Ustadz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat unsur pemerintah setempat, yang kami hormati imam dan pegawai syarah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, serta kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga di malam yang kedua dari berpulangnya orang tua kita, di malam hari ini kita dapat hadir kembali dalam rangka untuk menghibur daripada keluarga yang ditinggalkan. Tentunya harapan kita semua, bacaan-bacaan kita tadi, zikir-zikir kita tadi yang telah kita baca, yang kita hadiahkan khusus kita kepada almarhum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan tempat yang setinggi-tingginya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita haturkan kepada baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah sholat kita menyebabkan kita masuk surga, maka tidak perlu yang namanya sedekah. Kalaulah sedekah yang menyebabkan kita untuk masuk surga, maka tidak perlu namanya puasa. Kalaulah puasa menyebabkan kita untuk masuk surga,
maka tidak perlulah yang namanya untuk haji. Dari semua rangkaian ibadah tadi itu ternyata tidak akan menjamin kita untuk masuk surganya Allah. Lalu apa yang menyebabkan kita masuk di surganya Allah? Yaitu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada di dalamnya sholat, maka ada di dalamnya sedekah, maka ada di dalamnya puasa, maka ada di dalamnya haji. Makin banyak kita ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makin besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita semua. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dijelaskan, wallahu yakhrijukum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'an waj'alakum sam'a wal absar wal fu'ad. Untuk apa? Agar kita la'allakum tashkurun, kata Allah. Wallahu yakhrijukum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wahai hambaku, kata Allah, aku telah mengeluarkan kalian semua dari mana? Dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu pun. Artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia ini, awalnya kita tidak mengerti sesuatu, dan kita tidak pernah merequest kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ketika aku nanti dilahirkan di muka bumi ini, tidak perlu saya diberikan mata, tidak perlu saya diberikan telinga, tidak perlu juga saya diberikan tangan atau kaki. Akan tetapi dengan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijadikan kita dengan kesempurnaan. Artinya bahwa banyak di antara kita lahir di muka bumi ini tidaklah sempurna dengan kita. Ada yang lahir di muka bumi ini tidak memiliki telinga, akan tetapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ada yang lahir di muka bumi ini tidak memiliki kaki, tapi dia bisa sampai ke masjid. Ada yang lahir di muka bumi ini tidak diberikan mata, buta dan awal, tapi dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa sampai ke masjid. Bagaimana dengan kita dengan kesempurnaan? Diberikan telinga untuk mendengarkan, mampu mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, diberikan mata untuk melihat tanda-tanda kesan Allah, tapi banyak di antara kita lalai. Inna sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika anhu kanu mas'ul. Kata Allah, sesungguhnya penglihatan, pendengaranmu nanti itu, semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini semasa kita hidup akan dimintai pertanggungjawabannya di dalam. Maka itulah sebabnya kita hidup di dunia ini adalah untuk sementara. Sementara apa? Sementara untuk mencari. Apa bekal itu? Adalah sesuatu yang akan kita peroleh dan ketika kita sudah berpindah. Seperti malam ini alam hidup sudah berpindah dari alam nyata. Tidak lagi dia mampu melaksanakan ibadah sholat, tidak lagi dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang diharapkan adalah amal yang terbaik. Karena amal nanti itu ada dua. Ada dua nanti amal ketika kita sudah berpulang ini semua, maka amal itu nanti ada dua yang mengikut. Ada amal yang baik dan ada amal yang tidak baik. Kalau kita amal yang baik, maka tentu di alam kubur kita, di alam barzah kita akan tenang. Kenapa? Karena di sana nanti kita akan hidup kembali seperti biasa. Maka itulah sebabnya ya, salah satu bentuk sedekah yang kita lakukan di muka bumi ini, ya, ketika kita melakukan sedekah semisal 1.000 rupiah, maka nanti itu sedekah itu nanti akan diterima masih di alam barzah, masih di alam kubur. Apa yang menerangi kita? Maka di antara kita, ya, jangan kita nasinang garoke 50 tunduk. Untuk apa? Untuk tidak bersedekah.
Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqtu wa kum minas sholihin. Ini adalah jadikan orang-orang yang lalai. Apa mereka katakan? Ya Allah, seandainya saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka tentu saya akan bisa bersedekah. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang paling murah yang tidak membutuhkan biaya, yaitu adalah sedekah senyum. Senyum saja kepada sesama kita itu sudah mendapatkan nilai pahala. Bagaimana dengan sedekah lebih dari senyum? Maka hari ini keluarga almarhum mengundang kita untuk datang secara tidak langsung sudah bersedekah. Apa itu? Di hadapan kita ada berupa kue, ada berupa aqua, itu sedekah. Maka sedekah ini banyak manfaatnya. Salah satu di antaranya adalah memanjangkan umur kita. Jadi kalau kita mau panjang umur, salah satunya adalah memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena itu juga merupakan salah satu amal soleh. Apalagi amal soleh yang perlu kita lakukan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ikra'ul Quran, ya'ti biyaumil qiyamah syafi'at bil ashab. Baca itu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran di kelak kemudian hari akan memberikan syafaat bagi pembaca. Bu, ibu, bagaimana keluarga kita di rumah, anak-anak kita di rumah? Apakah hari ini masih dia pegang Al-Quran? Mana lebih banyak anak-anak kita memegang Al-Quran, baca Al-Quran, atau gadget handphonenya? Mungkin pada diri kita, orang tuanya, dari subuh tadi, dari subuh pas kita mungkin bangun, apa yang pertama kita buka? Apa yang pertama kita buka? Kita pegang itu HP. Ini belum wudu, langsung HP dilihat. Kenapa? Karena menganggap HP itu memberikan informasi yang luar biasa. Dia dahulukan HP-nya, belum sentuh air wudhu sudah HP. Itu baru kita bangun. Nah, bagaimana dengan Al-Quran kita? Al-Quran, Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, ikra'ul Quran, baca itu Al-Quran. Minimal membaca akan sudah mendapatkan nilai pahala. HP ada jaminan kita? Tidak ada. Tapi lalu kenapa kemudian kita lebih mementingkan HP? Banyak di antara kita ketika HP-nya ketinggalan di rumah, ke kantor, kendati dia balik ulang. Kenapa? Karena dia anggap bahwa HP itu penting dalam kehidupan dia. Pernahkah kita di dalam kehidupan ini ketika kita lupa membawa Al-Quran ke kantor, pernah kita balik? Atau bahkan mungkin tidak pernah kita membawa Al-Quran ke kantor? Padahal Al-Quran ini sudah dijaminan. Di syafaat nanti, salah satu di antaranya menaungi adalah syafaat Al-Quran orang-orang yang sedang membaca di dunia ini. Maka ketika kita diberikan kesehatan, kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan Al-Quran di dalam kehidupan kita ini. Ada amalan-amalan tertentu yang menjadikan kita kompeten yang khusus kita lakukan. Istilah umumnya adalah kompetensi. Ada ahli sedekah, kalau banyak uangnya mungkin dia setiap hari bersedekah. Ada juga ahli Al-Quran, ada juga ahli tahajud. Maka masing-masing kita coba. Kenapa? Karena itulah nanti akan kita bawa setelah kita tidak lagi di dunia ini. Kita kadang-kadang lalai, masih berasumsi bahwa kehidupan ini masih panjang. Bu, hari ini dunia ini kita lihat, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Sulawesi, kita lihat beberapa bencana yang telah terjadi di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Berapa banyak sudah korban, baik korban jiwa maupun korban harta benda. Pertanyaannya, ketika terjadi itu semua, lalu kemudian kita meninggal, itu sudah takdir. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Siap atau tidak siap? Rela atau tidak rela? Ketika datangnya maut, pasti akan. Rabbana absarna wa sami'na farjina amal saleh. Allah jadikan orang-orang yang lain waktu dunia
Rabbana absarna wa sabina ya Rabb. Hari ini kata mereka baru aku sadar. Setelah di mana? Setelah di alam kubur. Rabbana absarna wa sabina ya Rabb. Hari ini aku baru sadar, aku telah melihat betapa kecil daripada nilai amal perbuatanku yang soleh. Dan aku juga sudah melihat berapa besar dosa yang aku lakukan. Apa mereka minta? Farji'na, kembalikan kami kemana? Ke dunia untuk amal soleh, untuk mengerjakan amal soleh. Mengerjakan apa? Mengerjakan ibadah sholat. Mengerjakan apa? Untuk sedekah. Untuk apa? Puasa. Untuk apa? Untuk umroh, untuk haji. Memperbaiki segala sesuatu. Seolah kata waduh, rasain dulu kata Allah, aku hidupkan kalian di muka bumi ini, aku berikan berbagai macam nikmatku, umur panjang aku berikan kalian semua fasilitas aku berikan. Umur yang panjang 40, 50, 60, harta bergelimpangan. Ainahum, kemana kelakukan itu semua? Maka tidak ada lagi tempat untuk kita kembali. Maka penyesalan itu tiada hentinya. Maka pelajaran yang pertama yang kita ambil pada malam hari ini adalah bagaimana kemudian kita senantiasa melakukan evaluasi diri kita untuk senantiasa meningkatkan amalia-amalia kita. Kalau selama ini sholat kita masih 1 minggu 1 kali, hanya waktu sholat Jumat. Kalau selama ini bacaan Al-Quran kita hanya 1 kali 1 tahun pada saat bulan suci Ramadan. Kalau selama ini sedekah kita juga hanya 1 bulan 1 kali, maka mulai sekarang mari kita kembali. Kenapa? Karena semuanya itu akan kembali kepada diri. Bahkan dikatakan sedunia hamba Allah tidak mau sujud kepada Allah, tak satu pun kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kebutuhan itu kembali pada diri kita. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini ada tempat menanam saham modal kita. Kalau di dunia ini selama ini kita menanam saham kita baik, amal perbuatan kita bagus, maka tentu kita tunai nanti juga yang baik. Tapi kalau selama ini di dunia kita tanamkan kejahatan, brutal, amalan-amalan yang tidak bagus, tidak sesuai dengan syariat, maka kita dapatkan juga nanti. Maka di akhir nanti hanya ada 2 tempat. Allah katakan hanya ada 2 tempat. Yang pertama adalah tempat orang-orang yang beriman melakukan amal soleh, tempatnya surga. Dan yang kedua adalah tempat orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang layak, orang-orang yang sombong, tempatnya ada neraka. Maka kembali kepada diri kita pilihan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummati dukhilal jannah illa man abah. Wahai umatku, nanti kalian semua masuk surga, illa kecuali yang tidak mau. Apa yang tidak mau? Tidak mau melaksanakan amal soleh, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah, tidak mau taat kepada pemimpin. Gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari senantiasa kita melakukan muhasabah, pelajaran pada diri kita. Hari ini kita mendapatkan lagi pelajaran berharga dalam kehidupan ini, bahwasanya kehidupan ini tidak ada kekal dan abadi. Tidak ada kekal abadi. Buktinya hari ini kita ditinggalkan lagi orang tua kita. Mungkin kita ini sayang kepada beliau, tapi Allah yang paling cinta sehingga dia yang berhak untuk mengandungnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mungkin yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian pencerahan bagi diri pribadi dan kita semua, menjadikan iktibar dalam kehidupan ini bahwa tidak ada kata terlambat untuk senantiasa memperbaiki amaliah kita, untuk kita akan bawa bekal kita di kehidupan yang selama-lamanya.
Bapak Ibu hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak kepada kesenangan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya apa yang kita lakukan khususnya di khususan pada malam hari ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويقابل مضيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ من شهدك والنار. اللهم إني أسألك التقوى والحجة والعفاف والغنى والموت والإيمان والإسلام والرحمة الراحمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين. اللهم انصر المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا. اللهم اغفر لي ولي وارحمهما كما ربياني صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات إياك ذا الحاجات. اللهم عنا في الجسد. اللهم إنا في السمع. اللهم ببصر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر له وارحمه وعافني. اللهم اغفر له وارحمه وعافني. اللهم اغفر له وارحمه وعافني. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وحسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari pada pribadi. Olehnya itu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi ambil apa yang disampaikan ketika itu benar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah tahlil dan takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi tazkirah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Hamka Eskom MPDI. Semoga bermanfaat dan kepadanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya atas nama keluarga melalui tempat ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita di malam kedua pada malam hari ini. Dan selanjutnya pula kami mengundang kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu saudara-saudari sekalian untuk hadir di besok malam, yakni malam yang ketiga di tempat ini dan jam yang sama, dan juga kita melaksanakan tahlil sekaligus ta'ziyah. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, singgah ngopi. Ada dah. Tidak ada emosi enggak? Tidak ada emosi enggak? Tidak ada emosi enggak? Ada bahasan itu dalam. Bukan. Saya ngajar dulu Ustaz, Pak Doto,
dapat komplek kita dari itu dapat kita dari langsung dikasih besoknya kalau datang kantor tinggal 20 menit di bawah tanah. Saya duluan. Kalau ada yang mau. Ayo, saya duluan. Duluan. Gue